niya. Oo. So lang ah. Boom, boom. Okay. Your turn. Hindi ate, ganyan ka. Oo. Boom, boom. Okay. If me first. This one. Safe. Safe. Ako. My turn. Safe. Ay, Ah. si Bunso. Ulit. Wala, papansin din. Madali na, help mo natin. Help mo na si ate, dali na. Pangit na. Ulit. Si Bunso si. Iiyak na naman yan. Ulit. Ganyan. Sira. Bunso kasi. Pinapakita niya kasi reaction niya eh. Mali kasi pagkagawa. Ni first, pipili. Good. Medyo. Boom. Boom. Okay, your turn. Boom, boom. Okay. You first. This one. Safe. Marunong si Liit. Safe. Hindi, sabi mo boom. Hindi safe na. Safe, Bunso. Safe ba? Kasi napili niya yung kanina eh. Yung akin? Okay. Okay, sige. Go. Ano naman? Bunso, go na. Ate, yung laro na yan para kayong nagmamadali kumain. Ang asim pa naman yan. Safe. Ang lakas yung nasi, ma. Safe ba si ate, nak? Safe. Oo, safe. Your turn. Asim lakas. Your turn. Boom. You have one life now. My turn. Boom! Boom. Kala mo ha? Ibubom ka din yan. Shake. Come on. Boom! You have one left in your heart. Hindi ka ma. Your turn. Your turn. Yung may meron pa. Okay. Bunso. Your turn. Wala na akong life. Si Bunso na lang kakain. Go. Ang asim naman kasi ng binili mo, nak. Go, Bunso. Pili lang ikaw dyan. Pili. Pili siya ng iba. Safe. Your turn. No. Patay na si ate. I have no life na. Sige. Safe. Safe. Nakakatawa na Lena. Anong dahil ko? Your turn. Safe. Hatiin niya na yan. Tama na yan. Your turn. Your turn. Ang asim niyan eh. Safe. Safe. No, your turn. Yan, ganyan. Iipon mo na lang dyan sa hands mo. Boom! Wait on. Come.
Napakakulit. Liit. Oo. Oh, yan. Brianna, tubig. Wait lang. Bilisan mo na. Nalunok. Brianna, wag ka nang